बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई हमारे दीन में भी आके हमारे बारे में, कोई हमारे नबी के बारे में, जो हमारे लिए मैं कहता हूँ हर इंसान की जान से क्या उसकी जितनी अजीज़ तरीन चीज़ है उससे बढ़ के हैं वो। इनको जो है ना पाकिस्तान को फिल फॉर एम्बेसडर इनका जो है ना तो उसको मुल्क बदर करें। हमारे नबी आका सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो फ्रांस में हुआ है इससे मुसलमानों की बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी हुई है, पूरी दुनिया में मुसलमान जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं। जिस बंदे ने गुस्ताखी की है पहले तो हम उसके लिए बहुत बहुत दुआएं, अल्लाह ताला उसको तबाह और बर्बाद करें। जो हुजूर सल्लम के बारे में गुस्ताखी हुई है उस पर हम भरपूर मजम्मत करते हैं। फ्रांस में जो गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई है खाके के ज़रिए, ये बहुत गलत बात है, उसकी हम बहुत मजम्मत करते हैं। इस हवाले से तमाम मुसलमानों को एहतजाज करना चाहिए। जो गुस्ताखी हुई है वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं तमाम मुसलमानों की तरफ से उस चीज़ की मजम्मत करती हूँ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना ये एक ऐसे लोगों का काम है जिनका कोई मज़हब नहीं है, जिनका कोई दीन नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। क्योंकि गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले फ्रांस में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। मैं हूं कैसर अब्बास और आज मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद में। गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले फ्रांस में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। इससे अफसोसनाक बात वहाँ के सदर मैक्रोन ने इस बात की हिमायत का ऐलान किया, जिसके बाद पूरे दुनिया में मुसलमान सरापा एहतजाज हुए। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम का इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल है। वसल्लम के शान में जिस बंदे ने गुस्ताखी की है पहले तो हम उसके लिए बहुत बहुत दुआएं, अल्लाह ताला उसको तबाह और बर्बाद करें। और हमारी उसके लिए बहुत जो है ना हम उसकी मजम्मत करते हैं और बहुत हमको दुख है इस बात का, बल्कि पूरे इंसानियत को दुख है और पूरी दुनिया को दुख है इस बात का। तो फ्रांस में हमारे नबी आका सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। और हम बाहसीत मुसलमान होने के नाते पे हम इसका एहतजाज करते हैं कि ये ऐसा करके हमारे दिलों को बहुत मजरूह किया गया है। पहली बात तो ये है कि ये जो फ्रांस में हुआ है इससे मुसलमानों की बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी हुई है, पूरी दुनिया में मुसलमान जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं। और OIC की जो बात है, OIC तो फिर है ही मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए बनी है। अगर इसने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रोटेक्ट नहीं करना तो इस OIC का हमें क्या फ़ायदा है, या हमें फिर इसका मेंबर होने का क्या फ़ायदा है कि अगर OIC ने नहीं अगर इसे प्रोटेक्ट करना, इसके खिलाफ एहतजाज नहीं करना। और मेरे ख्याल में ये इसे बिल्कुल कंडेम करना चाहिए और बाइकआउट करना चाहिए। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सारे मुस्लिम कंट्रीज़ का जो है ना इनकी प्रोडक्ट्स का हर चीज़ से बाइकआउट करना चाहिए, ताकि ये आइंदा इन्हें ये पता हो कि किसी भी जो मुसलमान हो या कोई भी फ़िरका हो, कोई भी मज़हब हो, उसके ख़िलाफ़ इस तरह से उसकी तौहीन नहीं करनी। फ्रांस में जो हुजूर सल्लम के बारे में गुस्ताखी हुई है उस पर हम भरपूर मजम्मत करते हैं और पूरी आलम इस्लाम को इकट्ठा होना चाहिए इस पर। इनको जो है ना पाकिस्तान को फिल फॉर एम्बेसडर इनका जो है ना तो उसको मुल्क बदर करें। फ्रांस में जो गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई है खाके के ज़रिए, ये बहुत गलत बात है और इससे हम जो मुसलमान हैं ये काफ़ी गम और गुस्से के अंदर हैं, ये नहीं करना चाहिए था। फ्रांस में जो वाक़या पेश आया उसकी हम बहुत मजम्मत करते हैं। इस हवाले से तमाम मुसलमानों को एहतजाज करना चाहिए। जो इस तरह का वाक़या हुआ है इस तरह का वाक़या पेश नहीं आना चाहिए। सबसे पहले बीइंग ए मुस्लिम, इश्क़ रसूल हम सब मुसलमानों के दिलों में है, उसके लिए हमारी जानें भी कुर्बान है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच के एक रीज़न पेश किया जाता है भाई कि सब आज़ाद हैं अपने ख़यालात के वजह से, लेकिन उसके लिए ना एक प्रॉपर एक स्पेसिफिकेशंस हैं कि भाई यहाँ तक आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उससे आगे किसी की आप हद जो है ना उसको पार नहीं कर सकते। और हमारा जो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमारा इश्क है वो उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच से बहुत आगे की बात है, जहाँ पर वो आने की कोशिश कर रहे हैं।
جو کہ ہم ایز اے مسلم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پرزور اس چیز کے نا ایک اقدام لیں. جیسے OIC اگر ایک بنا ہوا ہے, ایک ادارہ بنا ہوا ہے جو کہ مسلمانوں کی ترجمانی کرتا ہے, جو کہ اس ٹائم بالکل ڈیڈ ہو چکا ہے, اس کی طرف سے کوئی کسی قسم کی کوئی مذمت تک سامنے نہیں آ رہی ہے. تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے کہ جو ایک مسلمانوں کا پلیٹ فارم ہے جو اسپیسیفکلی اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے, جس کی طرف سے کوئی کسی قسم کا نہ کوئی کردار نہ کوئی بیان سامنے ہے. تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے تو اپنے مسلمان بھائیوں کو جو کہ جن کا دل جو ہے اس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ چھلنی ہو چکا ہے ان جو واقعات ہوئے ہیں فرانس میں, تو ایک تو یہ ہے کہ اور اس کے علاوہ کوشش کریں مسلمان بھائی جتنے بھی ہیں وہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عشق رسول جو ہے وہ سب کے دلوں میں ہے, لیکن ایک اس حد کو پھر بھی پار نہیں کرنی. ہمیں ایک لمٹ میں رہ کے عشق رسول کو جو ان کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق رہ کے جتنا ہم مذمت کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہیے. لیکن میں پھر یہ اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی اپیل کروں گا کہ اپنے جو خیالات کا اظہار ہے, جو ان کی جو ایک طریقہ کار ہے مذمت کا, جو ایک کہا جا سکتا ہے کہ ایک پراپر جو ہونی چاہیے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا اس میں کردار ادا کریں. اور گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس کے لیے لازمی طور پہ جو ہے وہ آگے بڑھ کے ایک عالمی انٹرنیشنل لیول پہ جا کے جو UN کا ادارہ ہے اس میں جا کے جو ہے نا اس واقعے کو وہاں تک لے کے جایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ بھائی ایک جیسے ہولوکاسٹ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ وہ اس چیز کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے. کیوں کہ وہ ان کے ریلیجن کی بات آ جاتی ہے کہ بھائی آپ ہمارے دین میں نہیں جا سکتے. تو اس طرح سے ہمارے دین کی بھی نا یہ چیزیں ہمارے دین کے لیے بھی بہت اہم ہیں. ہم اس چیز میں بھی ایز اے مسلم ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی ہمارے دین میں بھی آ کے ہمارے بارے میں کوئی ہمارے نبی کے بارے میں جو ہمارے لیے میں کہتا ہوں ہر انسان کی جان سے کیا اس کی جتنی عزیز ترین چیز ہے اس سے بڑھ کے ہیں وہ, تو اس کے لیے ہم بھی کبھی برداشت نہیں کریں گے. تو اس کے لیے ہم سب مسلمان جو ہیں اس چیز کی پرزور مذمت کرتے ہیں. جو گستاخی ہوئی ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. میں تمام مسلمانوں کی طرف سے اس چیز کی مذمت کرتی ہوں کہ انہیں رسپیکٹ کرنی چاہیے مسلمانوں کے احساسات کی. دیکھیں ایران میں اس کے اگینسٹ میں بہت بڑا کام کیا ہے. مطلب ایران میں انہوں نے اخبار میں ترکی کے صدر جو ہے انہوں نے اس کا ریئیکشن دیا ہے. ہمارے پاکستان میں شاہ محمود قریشی صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے قرارداد پیش کی ہے. جو ایک سینسیبل طریقہ ہے وہ ہم کر رہے ہیں. ادروائز آپ ویسے بھی دیکھ رہے ہیں اس چیز کو کہ کوئی بھی انسان ہو وہ ایک حد تک برداشت کرتا ہے, اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ وہ ریش ہو جاتا ہے, کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے جس سے پوری دنیا میں ویسے ہی ہمارے دشمن بہت ہیں. ہر جگہ پہ کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان کو ڈی گریڈ کیا جائے. شاید ہو سکتا ہے یہ ایسے لوگ جو بیرون ممالک میں فنڈنگ کر کے پاکستان کو ڈی گریڈ کرنا چاہتے ہیں, اس حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ شیطان بیچ میں آ رہا ہو اور اس طرح کی اس نے حرکت کی ہے. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اس کے ملک کا صدر ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک بحیثیت ملک کا باپ کہلاتا ہے. اور ایک باپ کو چاہیے کہ اگر ایک اولاد نافرمان ہے, ایک اولاد پڑھی لکھی ہے, تو وہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے. افسوس صرف اس بات کا ہے